Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita beberapa detik, beberapa menit, beberapa saat, di mana di waktu-waktu itu Allah memilih kita semua untuk bisa bertakarruf, mendekatkan diri kepada Allah. Dan di mana ada tempat yang digunakan untuk taat kepada Allah, maka itu adalah tempat dan waktu yang sebaik-baiknya kita mendekatkan diri kepadanya. Wassalatu wassalam ala syafi'il anam habibi rabbina rahman sayyidina wa nabiyyina wa habibina tabibi arwahina wa tabibi qulubina wa nuri uyunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam sejahtera mudah-mudahan selalu dan senantiasa terhaturkan untuk kekasih Zat yang Maha Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dokter hati dan ruh kita semua, penyejuk mata kita semua. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mahsyar al-hadirin wal hadirat, من اجتمعتم حبا لله وحبا لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنت نفوسكم وطابت أرواحكم بصلاتكم وسلامكم على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. Wahai hadirin dan hadirat yang berkumpul karena rasa cinta kepada Allah dan karena ada cinta kepada Rasulullah, maka sungguh beruntung jiwa kalian, beruntung ruh kalian ketika kalian semua dipilih oleh Allah untuk bisa membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتهدأ الأرواح وتسكن بذكر ربكم سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وهو سبحانه وتعالى يؤكد على ذلك ويقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jiwa ini terobati, kita semua menjadi bahagia. Kenapa tidak demikian? Karena kita adalah orang-orang yang bisa berzikir kepada Allah. Bukankah Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram, hati dan jiwa menjadi terobati. Hadzal 'alamu min hawlikum wa haula'i an-nasu bi atyafihim wa ashkalihim min hawlikum. كثير من هذه الأمم لا يشعرون بالأمان ولا يشعرون بالسكينة والاستقرار، وأنتم في نعمتي أنكم تشعرون الأمان لأنكم جعلتم حبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. Lihatlah dunia yang ada di zaman ini. Berapa banyak orang yang tidak bisa merasakan keamanan, tidak merasa aman, tidak merasa tentram dalam hidupnya. Dan kita semua yang hadir di tempat ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi kekasihnya dan menjadi kekasih daripada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha yatajaddadu bainana wa bainakum 'ahdul mahabbah. Hadhihi al-mahabbah التي ارتبطتم أنتم بها وارتبط أسلافكم في جاوى كلها بهذه المحبة، بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتبط من قبلهم كذلك حينما كان مولانا الشيخ كيا حجي هاشم أشعري رحمة الله تعالى عليه وأخوه كيا حجي شوقي أشعري رحمة الله تعالى عليه، ومن قبلهم الشيخ البنتلي رحمة الله تعالى عليه. كل هؤلاء علماء هذه البلاد، علماء جاوى المباركة، ارتبطوا بمكة المكرمة وارتبطوا بالمدينة المنورة وأخذوا العلم وأخذوا رباط المحبة إلى حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Begitulah rasa cinta yang ada dalam diri kita ini selalu
terbaharui dan selalu kita perbaharui dalam setiap saat, dalam setiap detik. Dan ini yang telah diajarkan dan sudah kita ambil daripada aslafuna, daripada sesepuh-sesepuh kita terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu mengajarkan tentang mahabbah yang kita ambil dari generasi ke generasi. Sebelum kita beberapa ulama di Jawa, termasuk diantaranya adalah Hadratul Syekh Haji Hashim Asy'ari beserta saudaranya Syekh Syauqi Asy'ari, dan juga sebelumnya ada Syekh Nawawi Bantani. Mereka semua punya hubungan dan ikatan yang kuat dengan Makkah Al-Mukarramah, Madinah Munawwarah, mengambil ilmu di sana dan juga mengambil rasa mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذهب علماؤكم المباركون إلى هناك، إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة، وارتبطوا ليس ارتباطا بالعلم فقط. لما سافر مولانا شيخنا خليل رحمة الله عليه، شيخنا خليل بن عبد اللطيف الكلاني إلى مكة المكرمة، أخذ العلم، أخذ السند في الإجازة في القرآن الكريم من سيدي الجد الحبيب أحمد بن حسن العباس في مكة المكرمة، ومن الحبيب علي الحبشي صاحب المولد، أخذ منهم أسانيد في مكة المكرمة، وأخذ مع أسانيد العلم أخذ ذوق المحبة لسيدي وحضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذوق هذه المحبة التي لا يفهمها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك. Begitulah ulama-ulama kita seperti Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau meninggalkan kampung halamannya untuk datang ke Makkah dan kepada Madinah, bukan hanya semata-mata ingin mengambil ilmu dan sanad belaka. Mereka para ulama terdahulu selain menjalin hubungan yang erat dengan ulama-ulama yang ada di sana, mereka juga mengambil hubungan cinta antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh beliau telah mengambil ulama-ulama dari Jawa kepada Sahibul Maulid Habib Ali Habsyi, dan juga diantaranya ada datuk beliau, katanya juga ada hubungan yang erat dari sanad keilmuan, tetapi semata-mata bukan hanya ilmu saja yang diambil, tetapi juga rentetan dan sanad mahabbah mereka dapatkan dari mereka semua. وهكذا في كل هذه البلاد قبل أن تسمى بإندونيسيا، حينما كانت جزر متفرقة يقولون سومطرة وكليمنتن وجاوا وبتاوي وسلاويسي، وكل هذه المناطق كلها ارتبط أهلها برباط واحد هو الذي وحد هذه البلاد. إندونيسيا وحدوها برباط المحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan begitulah yang terjadi bahkan sebelum adanya Indonesia, sebelum nama Indonesia dikenal, jauh sebelum itu. Baik di beberapa kawasan seperti Sumatera, Sulawesi dan lain-lainnya, para ulama-ulama terdahulu membangun satu hubungan dengan ulama yang lainnya, yang ini kemudian dibuat untuk membangun bangsa dan negara, bukan hanya dibangun dengan fisik-fisik tertentu, tetapi juga dibangun dengan rasa cinta, maka terciptalah negara kita ini sekarang yang kita rasakan. خرج من هذه البلاد أولياء وصالحون. لما خرج من أرض كليمنتن الشيخ محمد أرشد البنجري رحمة الله تعالى عليه، وارتبط بعلماء مكة، ثم هاجر إلى المدينة ليطلب العلم، وارتبط بالشيخ محمد سلمان المدني رحمة الله تعالى عليه. وبالمناسبة نحن نقول الشيخ محمد سلمان المدني وحوله إن شاء الله تعالى بعد أيام قليلة من الآن. ارتبطوا بالعلماء هناك، وكلهم حينما ارتبطوا بهؤلاء العلماء ما ارتبطوا بهم من الناحية العلمية فقط، بل كان من الناحية العلمية، وأخذوا حظهم من ذوق المحبة، ذوق الاتصال الروحي بحضرة سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mereka orang-orang soleh, ulama-ulama
Para walinya Allah bukan hanya dari Jawa, yang terkenal juga dari Kalimantan. Syekh Arsyad Banjari, beliau meninggalkan kampung halamannya, datang ke Makkah Mukarramah, ke Madinah Munawwarah, mengambil ilmu dari ulama-ulama yang sezaman dengan beliau. Di antaranya adalah Syekh Samman Al-Madani, yang kata beliau insyaallah beberapa hari kemudian nanti akan diadakan haul dari Syekh Samman Al-Madani. Beliau ulama-ulama kita yang datang ke Makkah dan ke Madinah semata-mata bukan hanya untuk mengambil sanad keilmuan, tapi mereka belajar tentang zauqul mahabbah, rasa cinta, sehingga bisa merasakan betul bagaimana orang yang telah mabuk cinta kepada sang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, juga kepada baginda Rasulullah. يا معشر أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من حضرتم واخترتم أن تجعلوا فرحكم وكل أحوالكم مرتبطة بحضرته عليه صلاة الله وسلامه. فرحكم، حزنكم، سعادتكم، رضاكم، كل أحوالكم ارتبطت برسول الله، كما كان هذا منهج المحبين في كل العصور. كل العصور كان المحبون لحضرة سيد المرسلين مرتبطة أحوالهم بحضرة سيد رسول الله في كل أحوالهم. إذا أهمهم هم أو غم قالوا اللهم صل على سيدنا محمد، فإن صلوا عليه يزول همهم وغمهم. Wahai kalian yang hadir karena rasa cinta kepada Rasulullah, jadikanlah rasa cinta itu membawa bahagia kepada diri kita semua. Dan kondisi para pecinta itu akan selalu ingat kepada yang dicinta dalam setiap situasi dan dalam setiap kondisi, baik dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sedih, dalam kondisi galau, dalam kondisi apapun. Maka yang teringat adalah kekasihnya. Ketika kita dalam kondisi sedih, maka yang keluar dari lisannya nama kekasihnya, lalu dia mengucapkan dan bersolawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. كان أحدهم الذين تعلقوا بسيد المرسلين، كان أحدهم إذا شم رائحة طيبة فقط تذكر أن أطيب روائح هذه الدنيا هي رائحة محمد صلى الله عليه وسلم، فمباشرة إن شم رائحة طيبة قال اللهم صل على محمد. Para pecinta, ketika dia mencium aroma wangi, maka aroma wangi itu mengingatkan dia kepada sang kekasih. Lalu dia hadir dalam pikiran dan hatinya bahwa tidak ada wangi-wangian di dunia ini yang lebih wangi daripada aroma sang kekasih Nabi Muhammad. Lalu dia lisannya secara spontanitas langsung bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. وكان أحد المحبين أو حال المحبين دائما إذا سمع أحدهم خبرا يفرحه علم أن الفرح كل الفرح مرتبط بحضرة سيد المرسلين فقال اللهم صل على سيدنا محمد. Begitu pula kondisi para pecinta ketika mendengarkan sesuatu yang membuat dia bahagia, mendengarkan kabar yang membuat dia senang, maka dia secara spontan langsung teringat kepada baginda Rasulullah, karena tidak ada kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini melebihi daripada kesenangan dan kebahagiaan kita terhadap baginda Rasulullah. Lalu spontan lisannya akan bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. أرأيتم كيف يكون الارتباط بحضرة سيد السادات عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات؟ هكذا يكون ارتباطنا حتى ندخل كلنا في خطاب ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول سبحانه واعلموا أن فيكم رسول الله الذين شملهم خطاب ربنا وهو يقول لهم اعلموا أن فيكم رسول الله. هكذا حالهم مرتبطون في كل شؤونهم بسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Tahukah kalian bagaimana cara membangun hubungan cinta? Bagaimana cara membangkitkan gairah cinta kepada Nabi Muhammad? Maka kata beliau, dalam setiap situasi dan kondisi yang hadir dalam pikirannya, hadir dalam hatinya adalah baginda Rasulullah, sehingga orang itu masuk di dalam firman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam diri kalian semua ada baginda Rasulullah. وهنيئا لمن شمله خطاب الله سبحانه وتعالى وهو يقول له واعلموا ان فيكم رسول الله. أتدرون لماذا؟ لأنه إن كان في قلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو حالي وحالك؟ الله ينظر إلى قلوبنا ولا ينظر إلى أشكالنا ولا إلى صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبكم. ما هو حالي وحالك؟ إذا نظر الله إلينا فوجد في قلوبنا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Maka beruntunglah orang yang di dalam hatinya ada Rasulullah. Beruntunglah orang yang masuk ke firman Allah tadi, ketahuilah dalam diri kalian ada Rasulullah. Maka bagaimana kalau Rasulullah ada dalam hati kita, sedangkan yang Allah pandang dari kita adalah hati kita ini, bukan yang lain. Kondisi kita ketika Allah pandang diri kita, yang dipandang Allah hati, lalu Allah menemukan dalam hati kita ada kekasihnya yang kita simpan, yang kita masukkan ke dalam hati kita. Kira-kira bagaimana menurut panjenengan kalau Allah memandang hati kita, sedangkan yang ada dalam hati kita adalah kekasihnya? تمد يدك إلى الله وتقول اللهم، وتقول يا رب، فينظر الله إلى قلبك فيجد فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يرد الله دعوة عبد في قلبه حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ بل تصبح أنت مستجاب الدعوة ببركة صلتك بحضرة حبيبه عليه الصلاة والسلام. Angkatlah kedua tangan kalian berdoa, lalu berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, mintalah apa yang kalian minta kepada Allah, maka Allah akan dengar. Siap dari mana suara itu, lalu Allah akan pandang siapa yang meminta. Ketika Allah memandang dan Allah menemukan dalam hatinya ada baginda Rasulullah, ada kekasih Allah, apakah mungkin Allah akan menolak doa dan permohonan dari seseorang yang di dalam hatinya bersemayam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ومن كان حبيب الله في قلبه جاءته أنوار الله وجاءته أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في أمان في هذه الدنيا، وأصبح كل شيء من حوله منور ببركة سيدنا النور محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Dan barang siapa yang menjadikan baginda Rasulullah di dalam hatinya, maka orang ini juga akan mendapatkan pancaran cahaya dari Allah dan juga akan mendapatkan pancaran cahaya dari baginda Rasulullah, sehingga hidupnya dia merasa aman, merasa tentram, tidak ada yang mengganggunya. Bahkan nur dan cahaya itu tidak hanya dirasakan oleh dia sendiri, orang-orang yang ada di sekelilingnya akan juga merasakan cahaya, pancaran cahaya dari orang yang telah mendapatkan cahaya dari Allah dan juga dari Rasulullah. فتصبح أنت عبدا منورا في كل مكان تحل فيه، في أي مكان أنت تكون فيه تكون عبدا منورا. ولما قال سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد رحمة الله تعالى عليه في قصيدته ينشدها المنشدون حينما يقولون كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله
Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Beliau tadi menyampaikan bahwa ketika Nabi Muhammad berada dalam hati seseorang, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu risau dimanapun dia berada, di tempat manapun dia singgah, maka dia akan membawa pancaran nur cahaya baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah digubah dalam bentuk syair oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang baru saja kita bacakan bersama. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Di setiap rumah di mana engkau berada di dalamnya, maka sungguh rumah itu tidak akan butuh kepada penerang lampu-lampu yang ada. Maka barang siapa yang sakit lalu baginda Nabi berkenan menjenguknya, maka niscaya akan Allah datangkan kesembuhan bagi orang yang sedang sakit ketika didatangi oleh baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. إن كنتم تحبون حضرة حبيبكم صلى الله عليه وسلم فزيدوا من هذه المحبة، لأن هذه المحبة هي الأمان في الدنيا والبرزخ والآخرة عند الله سبحانه وتعالى. كل الأمان في ملء قلوبكم أن تملأ بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jika kalian benar-benar ingin membangun rasa cinta kepada Rasulullah, maka teruslah tambah kecintaan itu dalam setiap hari dan setiap saat. Karena semakin orang bertambah rasa cintanya, maka dia akan semakin merasakan aman. Hidupnya akan dijamin keamanannya, baik hidup di dunia, di barzakhnya, dan juga kelak di akhirat. Allah akan menjamin hidup yang aman bagi orang yang di dalam hatinya dipenuhi rasa mahabbah dan cinta kepada Rasulullah. تعرفوا وقد أخبرنا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرونا عن صفاته عليه الصلاة والسلام، ذاته، وجهه، شعره، طوله، عرضه، كتفيه، حتى قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى التجويف الذي في بطن قدمه عليه الصلاة والسلام. نقلوا لنا صحابة رسول الله كيف كان شكل أسنانه عليه السلام، كيف كان عدد الشعر الذي بين حاجبيه، أخبرونا به صحابة رسول الله. كانوا يعبدون الله بكتابة صفاته عليه الصلاة والسلام، كانوا يعبدون الشعر الأبيض في لحيته ويخبرونه، وتسلسل من ذلك العهد 1400 سنة. وكل من أراد أن يعبد الله بكتابة صفات شمائل وخصال رسول الله يكتب عنها حتى يومنا هذا، حتى قيام الساعة، وينال بذلك الثواب والأجر. Kenalilah baginda Rasulullah sebagaimana sahabat sungguh sangat detail dalam mengenal baginda Rasulullah. Semua sifat-sifat Rasulullah, baik sifat yang berkaitan dengan fisiknya, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya diceritakan oleh para sahabat. Itulah bentuk kedekatan mereka kepada Rasulullah. Bahkan jumlah uban yang ada di jenggotnya Rasulullah, sahabat tahu berapa jumlahnya. Saking begitu dekatnya, begitu intensnya hubungan para sahabat dengan Rasulullah. Maka belajarlah mahabbah, belajarlah cinta dengan menambah kita mengetahui tentang sifat-sifat fisik Rasulullah, yaitu dengan mempelajari syama'il dan sifat-sifat daripada fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
الشريف كيف كان جماله حينما يصفه بعض الصحابة ويقول كان صلى الله عليه وسلم وجهه مثل القمر في تمامه أي مثل البدر. صفة لكن هذه صفة عامة، هي صفات خاصة لحضرة سيد المرسلين كتبها الذين رأوا رسول الله، الذين رأوه حقيقة أو الذين رأوه مناما كتبوا هذه الصفات، لأن قلوب متعلقة يريدون أن يروا وجهه عليه الصلاة والسلام. Belajarlah rasa cinta dari para sahabat-sahabat beliau. Bagaimana ketika sahabat mensifati dan menggambarkan keindahan wajahnya, maka sahabat kemudian menggambarkan kepada kita semua bahwa keindahan wajah baginda Nabi itu bagaikan bulan purnama yang sampai pada puncak kesempurnaannya. Ini secara umum sifat-sifatnya. Banyak sekali juga para sahabat yang menggambarkan, menceritakan sifat-sifat beliau kepada kita, keindahan-keindahannya secara khusus. Bahkan dari mereka menulis, menceritakan dengan tulisan, dan bahkan dari mereka ada yang beribadah kepada Allah dengan cara menceritakan dan menulis semua yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya hana wa ya sa'adat man ta'allaqa qalbuhu bi wajhi حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وقال ما قال العارف بالله الإمام عبد الله بن علي الحداد في ذاك القصيدة لما قال وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رفيع يا رفيع اللهم صل عليك يا سيدي يا حبيبي يا جدي يا رسول الله. Maka beruntung dan bahagialah orang yang hatinya selalu membayangkan elok dan indahnya wajah baginda Nabi. Beruntunglah dia setelah hatinya selalu membayangkan keindahan wajahnya, sebagaimana dalam syair yang telah digubah oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad tadi yang dibacakan, wajhukal ma'mul hujjatuna, wajahmu yang selalu yang selalu membayang-bayangi kami, selalu membuat kami terbayang-bayang dengan wajah indahmu yang kelak akan menjadi hujjah bagi kami di ketika kami datang menghadap Allah. Mereka semua manusia membawa hujjah masing-masing, dan hujjah kami berupa engkau sebagai panutan dan kekasih kami. طال عليكم المجلس وطالت ليلتكم هذه ولكن افرحوا لأنكم كل واحد في هذا المجلس اسما يعرض الآن على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Panjenengan semua yang sudah dari awal majelis hadir sampai sekarang, lama berduduk di tempat ini, bersimpuh di tempat ini, malam ini pun sudah mulai larut, tetapi berbahagialah, berbanggalah dan senanglah karena setiap nama kita saat ini, setiap orang yang hadir per nama, per individu saat ini sedang disetorkan kepada baginda Rasulullah dan sedang dibawa kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. هل تعبتم من الجلوس في هذا المجلس؟ Apakah panjenengan merasakan capek duduk di tempat ini?
والله أنتم أسعد الناس بحبيبكم سيد الناس صلى الله عليه وسلم. Jika Anda tidak merasakan capek, maka demi Allah, kata beliau, kalian adalah orang yang paling bahagia dengan seseorang yang paling berbangga kepada panjenengan semua, yaitu baginda Rasulullah SAW. وليس على وجه هذه الدنيا كلها أحد أسعد منكم ولا أفرح منكم برسول الله إلا أناس جلسوا مثل مجلسكم هذا في أي مكان في الدنيا. Tidak ada di belahan bumi manapun orang yang lebih bahagia dari panjenengan semua, orang yang lebih bangga, oleh yang lebih dibanggakan oleh Rasulullah, kecuali orang-orang yang mau duduk di majelis-majelis di dalamnya disebutkan Rasulullah, di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain yang mengadakan acara yang sama dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. ثم في الآخرة ثمرة هذه المحبة وهذه الصلة بحضرة سيدي رسول الله، ثمرتها في الآخرة الذي يريدها الآن يمكنه أن يحجز موعدا بمقعده بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يريد الآن ممكن مثل الحجز على الطائرة، تريد تكت إلى مكة المكرمة إلى الحج إن شاء الله تعالى، الله يبلغنا وإياكم، هكذا تريد مقعدا بجوار حبيب الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يمكنك الآن أن تحجز لنفسك هذا المقعد. Adapun balasan nanti di akhirat bagi para pecinta yang membawa rasa cinta kepada baginda Rasulullah, yang ingin duduk bersanding dengan Rasulullah kelak di akhirat, maka memungkinkan bagi orang tersebut sudah mulai bisa memesan tiket dari sekarang. Bagaimana kalau kita pesan tiket pesawat dan lainnya, pesanlah tiket dari sekarang untuk bisa kelak bersama dan duduk bersanding dengan sang kekasih tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. يوم القيامة تجتمع خلائق الله سبحانه وتعالى كلها من لدن آدم إبراهيم إسماعيل موسى عيسى، كل أنبياء الله وكل رسل الله كلهم يجتمعون على حال واحد، وهو الفزع والخوف من يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة. وهذا الخوف فيه كل الناس، حتى ملائكة الله، حتى أنبياء الله، حتى أولياء الله، حتى كل الصالحين من عباد الله هم في هذا الخوف وفي هذا الفزع، ولا يكون الأمان لأحد. Kelak ketika datang hari kiamat, semua manusia dalam satu kondisi berkumpul di satu tempat, semua merasakan hal yang sama, yaitu al-faza' wal khauf asyadid, rasa khawatir dan rasa takut yang berlebihan. Takut dikarenakan datangnya kiamat dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kiamat. Semuanya merasakan itu, bahkan para malaikat pun merasakan, para nabi pun merasakan, para wali-wali pun juga merasakan. Semuanya akan merasakan bagaimana kiamat dan huru-haranya. Mereka semua dalam satu kondisi di waktu hari kiamat nanti tiba. اسمعوا إلى ما يقوله حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس مني مقاما يوم القيامة الذين حولي يوم القيامة، أقرب الناس مني مقاما يوم القيامة أكثركم صلاة وسلاما عليه. أي أكثر الناس الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في هذه الدنيا هم الذين لهم الأمان يوم الفزع الأكبر. Dan ketahuilah, perhatikanlah serta dengarkanlah dengan baik berita yang datang dari baginda Nabi, bahwa beliau mengatakan orang yang tempatnya paling dekat
duduknya paling dekat dengan aku, kata baginda Nabi, ialah mereka yang paling banyak bersolawat dan bersalam kepadaku. Artinya apa? Bahwa orang tersebut ketika mendapatkan tempat yang dekat dengan Rasulullah, hanya dia yang merasakan aman dari seluruh huru hara hari kiamat itu, dikala orang lain semuanya ketakutan dan rasa khawatir yang berlebihan karena datangnya kiamat. أنتم يا معشر المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ولا يصح أن تكونوا في حياتكم بدون ورد من الصلاة والسلام. لا بد أن يكون لكل واحد منكم ورد، إما يصلي على رسول الله 100 أو 1000 أو 2000 أو 3. ووالله لقد وجدت ناسا من عامة الناس وليس من خاصة طلبة العلم وليس من كبار الأولياء أن صلاتهم على رسول الله وردهم تجاوز 10,000 في يومهم وليلتهم. وأنتم ينبغي أن يكون لكم ورد على قدر استطاعتكم، 300 أو 400 1000 2000 هكذا. Wahai panjenengan semua yang mengaku ada rasa cinta dalam dirinya, sepantasnya dan sudah waktunya kita semua menjadikan sholawat sebagai wirid bagi kita sehari-hari, sesuai dengan kemampuan kita, 100, 1000, 2000, 3000. Bahkan kata beliau, saya menyaksikan ada sebagian orang dari kalangan orang biasa, dari kalangan orang awam. Dia bukan santri, dia bukan siapa-siapa, orang biasa, tetapi sungguh dalam seharinya dan setiap hari, setiap malam, wirid sholawatnya kepada baginda Rasul tidak pernah kurang daripada 10.000 dalam sehari semalam. يا معشر الحاضرين والحاضرات، الساعة والدقيقة والثانية هذه واللحظة لحظة مباركة فيها ملائكة الله مرتصة فوقكم ويجلسون معكم يريدون أن يكتبون طلباتكم ويرسلوها إلى ربنا سبحانه وتعالى. Para hadirin dan hadirat, waktu yang kita punya sekarang ini, di mana kita berkumpul di tempat ini, beberapa saat, beberapa menit, bahkan yang hadir beberapa detik pun saat ini, ketahuilah bahwa malaikat-malaikat telah mengelilingi kita, bahkan mereka duduk bersama dengan kita untuk mencatat semua hajat dan kebutuhan kita dalam rangka akan dibawa dan dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat dan kebutuhannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yanzuru ila qulubikum wa ya'lamu Allah anna fi qulubina jami'an hajat la yaqdiha ahadun min ahli dunya wa la yaqdiha illa rabbul dunya wal akhirah rabbuna subhanahu wa ta'ala. يجعل الله ينظر إلى حاجاتكم، توجهوا إلى الله بحاجاتكم وقولوا يا رب يا الله اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وخطايانا وسيئاتنا يا رب العالمين. اللهم استرنا يا رب العالمين. استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض عليك يا الله. اللهم انا نشهدك انا نحبك يا الله ونحب حبيبك محمدا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم انا نتوسل اليك بحبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجاتنا، في شفاء مرضانا، في رفع البلاء عنا يا الله. نسألك اللهم بحبنا لحبيبك صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا، نسألك أن ترزقنا الهداية والاستقامة يا الله، استقامة في الخير، استقامة على الطاعة، استقامة كما تحبها يا الله. اللهم أنزل على قلوبنا السكينة
أنزل على قلوبنا الضياء والنور والفرحة والسرور يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا الله عيش السعداء وموت الشهداء ولقاءك يا الله يا أكرم الأكرمين يا الله. حاجاتنا كثيرة يا الله. يا خبير نسألك يا الله أن تنظر إلى قلوبنا وتطهرها يا رب العالمين. يا الله. طهرنا ظاهرا وباطنا سرا ومعنا يا الله. يا الله. يا أرحم الراحمين يا ويا رب العالمين. الله. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا يا رحمن، استرنا يا ستار، اجبرنا يا جابر قلوب المساكين يا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام بارك في المجلس، بارك في صاحب المجلس، بركته بارك الله فيه وجعل الله سبحانه وتعالى العافية له آمين وللحاضرين جميعا آمين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. آمين. وأسأل الله الذي جمعني بكم هنا في هذا المجلس أن يكرمنا وإياكم ويجمعنا بكم في مكة المكرمة وبالطواف بالكعبة المشرفة وبزيارة مقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Di akhir doanya beliau tadi mengharapkan dan memohon kepada Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, semoga kelak kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di Masjidil Haram, melakukan tawaf di hadapan Ka'bah dan bisa berziarah kepada makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum jami'an. والعبد الفقير سعيد جدا لأنني بينكم في هذه الليلة وهذا الترتيب الذي رتبه لنا والتوفيق جزاه الله خير وجمعنا بهذه الوجوه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga beliau merasa bahagia dan senang sekali bisa hadir, melihat dan bertemu bertatap muka dengan panjenengan semua yang hadir di majelis ini yang telah ditentukan jadwalnya oleh Agus Taufik yang mengatur jadwal, dan beliau sangat bahagia berada di tengah-tengah kita semua malam ini. أكرر شكري لكم وأعتذر أنني أتيتكم وأنا أصلا يعني مرهق وتعبان قليلا. Dan beliau sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena kehadiran beliau ke tempat ini kurang sedikit terganggu kesehatannya karena beberapa hal. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك ان شاء الله في اخونا المبارك ان شاء الله تعالى نور صالح ويجعل له من اسمه نصيبا ان شاء الله ويجعل له نورا سرا ممتدا ان شاء الله الى حضره سيدنا النور محمد بن البدور صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وان كان النور قد علمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يجعل لكم ان شاء الله يبث نور صالح، يجعل لنا ولكم ان شاء الله كما علمنا رسول الله نور من فوقنا ونور من تحتنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن امامنا ومن خلفنا، ويجعل لنا نورا في بطوننا وبشرتنا وسمعنا وبصرنا يا رب العالمين. Dan di akhir majelis beliau mendoakan secara khusus guru kita semua, khadimul majlis Kiai Haji Nur Shalih, didoakan mudah-mudahan senantiasa dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau sesuai dengan namanya, kata beliau, didoakan mudah-mudahan menjadi pancaran cahaya yang bersinar dalam seluruh anggota tubuhnya dan menyinari kita semua
dengan cahaya-cahaya tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah.